Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'agriculture, chers téléspectateurs de Moto TV. Merci de rester toujours fidèles à Moto TV. Maintenant, nous parlons agriculture et nous sommes dans les champs des amarantes. Alors, où est jardin, où il y a des amarantes et nous avons dans ces champs, dans ce jardin, nous sommes là avec Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, il est étudiant à l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, ISDA, l'institution que vous connaissez mieux, très bien vraiment. Et il va nous parler de ce qu'il a fait dans ce petit jardin. Et vous allez beaucoup apprendre à partir de ce qu'il a fait comme expérience. Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour, merci, messieurs les journalistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment avez-vous entretenu ces jardins vraiment bien arrosés et jardins qui donnent envie de prendre de ces amarantes? Merci. C'est un jardin, comme vous venez de le dire, c'est un champ expérimental. C'est-à-dire, comme vous le voyez là, je comparais les urines du lapin et les urines de l'homme comme fertilisants, soit engrais. Donc les expériences se focalisaient sur la croissance, le nombre de feuilles, et puis à la fin ça sera sur la biomasse, le poids de ce légume. Et vous parlez des urines. Est-ce que pour mieux comprendre, les urines servent à quoi? Les urines de l'homme et les urines du lapin sont aussi des fertilisants, des engrais, comme vous utilisez aussi les autres déchets, les excréments de moutons, de vaches, la bouse et tout ça. Et c'est comme ça aussi que nous avons jugé aussi mieux d'utiliser les urines de l'homme et les urines du lapin sur cette culture légumière. Ça veut dire que c'était une expérience. Exactement, c'est une expérience. Comme vous le voyez là, c'est une expérience et nous comparons. C'est la première expérience? Ça, c'est une deuxième expérience. C'est-à-dire, la première expérience, ça n'avait pas donné les résultats que moi je voulais. C'est pour cela que j'ai dit non, j'ai refait l'expérimentation. C'est-à-dire, je réexpérimente. Alors, comme je venais de réexpérimenter, voilà, visiblement, nous voyons qu'il y a ceux qui ont donné quelque chose et là où vraiment on semble être déçus, tout ça. Oui, ça arrive. Watazamaji wa Moto TV, tuko nazungumzia Lenga. Tuko na Pascal, yeye ni mwanachuo kunako ISDA na amefanya experience ya kulima lenga akitumikisha mbolewa kama mikoyo yetu, mikoyo ya mwanaume, mikoyo ya wanawake na mikoyo vile ya manyama. Alors, yeye alipima kufaa utafauti kuona mikoyo ya wapi na pana mzuri na ya wapi tapana vile ndio ametuambia, na ataweza kutuelezea polepole kama namuna gani ndio alivifaa pour que na sisi tu apprendre tusikuwe natupa mikoyo ovyo ovyo, akumbe itezi tusaidia kama mbolewa. Unaweza kutuelezea namuna gani umefaa? Ndio, iko antuka ni rahisi sana. C'est-à-dire nilikamata mikoyo ya mtu. Mikoyo ya mtu antuka hii siku nataka tena mtu mwenye iko natupa antuka niko natafuta tukwe na tia tama nani maurinoir publique kwa barabara fashi yote. Ile ndio wito ku gouvernement antuka ku niveau ya ville, ku niveau ya province, ku niveau ya republique, antuka ile mimi na souhaiter que iko vile. Jua nini experience yenyewe niko nafanya saa hii na nyie peke mumeona na mie kisi mikoyo ya watu njuli donner resultat mzuri. Pale kwenye mko naona ke ni resultat mzuri, ile ni mikoyo ya watu. Ile mikoyo ulitosha wapi? Utatuexplique. Exactement. Mikoyo kuko kwenye hapa mu entourage yangu kwenye nilisema no,
ukatumika na communauté locale, il faut unaifaire participer kubyenye uko nafanya. Ndio maana nilifanya nini? Mimi naangalia omwe mu entourage yangu hapa kusite ya Mirador, nikatafuta 2 personnes. Kuko Papa Manueli yuko hapa karibu na site, kuko vile mama mwingine kwa hapa yulu kusite. Ndio benye abo balikuwa balinifurnir directement manani ma mikoyo. Na chenye chilinifurahisha ni juna bo peke biko na itumikisha deja mu majardin zao. Yengine ni nini? Mie peke binafsi kunyumba nilifanya nini? Nilikamata bidon, mimi nakamata entonnoir, mimi naitia. Anduka sikuwa nenda tena ku toilette fasi nyingine, nilikuwa na kiaje équilibré pale, mimi na kia koyola mwa ile bidon. Na kunani kuirinoire ya nani ya masomo yangu hii ya 6DA, na vile waetudia muko kule mutanishuhudia ke mulikuwa nakuta mabido nishazitia munani mairinoire juu ya kurekeire ile mamikoyo. Yengine nilitosha kunani ku place publique yetu ya Assomption ya Ira Miranda. Pale kuko directement dispositif yenye nilikuwa na rekeire yako ile mairine za watu. Sasa mimi nasema kuko benye wanaogopaka kutumikisha mikoyo juu wanawazaka kama inaposha tukontamine. Exactement na mie ilikuwa kanani, ilikuwa ka wazo yangu mbele. Mimi nasema no, akose mikoyo inaposha tukontamine. Mais selon ma recherche, waliniambia mu français que les urines quand elles quittent le corps, elles sont stériles. C'est-à-dire mikoyo haina contamination yoyote. Mtazamaji na wewe papa journaliste, mtanishuhudia gisi mikoyo wanaikunyishia kataba leo. Jua nini? Est-ce que wanakuwa contaminer wala wanakuwa na wanatafuta baba sauver? Na kunani mu medicine ya end leo biko nasema ke mam produits zenye ziko efficace, ma medicaments zenye ziko efficace ziko ici na mairine za mutu. Alors ile nani ma explication zote ni za kuonesha mafaa ya mairine. Oui. Sasa concrètement wewe ulifanya nini? Tunajua umesema vimoya tunajua na gisi wakati mikoyo ukikuwa na kuya unairine kulenga una regularment wanatuambia kake lenga nitakauka. Na wewe unashuhudia hiyo. Namna gani hii yako haikukauka sasa? Ndio. Kama unaona lenga haikulungula, c'est parce que kuko ma consigne, kuko ma norme zenye il faut kunani ku observer, ku respecter. Irine hata ya lape, hata ya nyama yote, hata ya mutu iko trop riche en acide. Sasa tunafaka namuna gani wala nilifaa namuna gani concrètement juu ya kudiminuer ile acidité ya ile mikoyo. Ile mabido zenye nilikuwa na tia fashi yote wanasemaka il faut fermer hermétiquement. Cela veut dire il faut kufunga de façon que musipitie tena hewa senye bido imeyala. Dura combien de jours? Ndio. Donc dire wanasema à partir ya 2 semaines, c'est-à-dire ile senye unafunga ni fermentation. À partir ya 2 semaines ili inakuwa deja imekuwa fermenté. Na senye kuna fermenté, wasikilizaji wala watazamaji mwenyesha kafaa nani mwenyesha fa kunani ku fermentation ya vin alcoolique anajua ke senye kuna ifermente usikie itingiza, usikie fungula, usikie fanini. Ça veut dire kuna ngoya bido inaanja yala mpaka kumwisho. Ikisha yala, kishake mimi nafunga na mimi naideposer quelque part kwenye sitakuwa na kia isumbua. Kusikwe nafika jua. Jua senye nafika ile gaz yenye iko ndani na ile chaleur yenye iko mu atmosphère inje senye taifiase temperature inakuwa eleve, bido yako inapaswa pasuka na fermentation haiyaishi. Il faut kuitia fashi kwenye kuko stable, kwenye kuko ka humidité mwa hivi
juu ikuwe stable. Wakati unafunga unaongezaka kitu fulani juu tunajua hizi fermentation ya wengine kama vegi usema wanatia levure na mule unatiaka kitu fulani. Sasa iko contraire kunani ku mikoyo ya lape wala ya mtu hauongezake kitu yoyote. Unaiacha gisi ulirekolte. Juu maelema zile zenye tu ziko zina contenir ile manani ile mairine azo peke tu mule ndio zitafanya nini? Ndio zitaifermente. Na senye imekuwa fermente, donc a partir ya 2 semaines mais inapashwa aenda paka miezi 6 na unaiweka. A partir ya 2 semaines unapashwa anja itumikisha sasa kumemea. Na senye unaitumikisha kumemea kuko kosingi. Usimwange kumayani ya mumea. Unaimwanga kuudongo bila hata kumizizi, bila hata kunani gizi wanasema au pied de la plante hapana. Il faut kuiekarte na nani na mumea. Au moins 10 cm na mumea. Sa moi mistari. Namna gani sa okay. Exemple peut-être hapa na tuko naona. Oh oui. Juu sa lenga ishakuwa hivi fasi yote mtu hatutajua kama utaipa. Hapa tuko mwai mustari. Ni mistari yenye iko espacé ku 20 cm. C'est-à-dire senye mimi nakia fertiliser katikati ya ile mustari. Donc unafaka unanja regeza ka udongo cheke unamwangaka tu katikati ya mistari. Ndio kwenye unamwanga ile mairine. Yenye nilisahau ile mairine inaanza kuwa melange na mai. Hauitumikishake sec. Mai unatia avant fermentation ou bien après ça? Après fermentation, senye unaanja itumikisha. Quantité yapata gani? Ndio. Mai kwa yapata gani irine kwa yapata? Mie ndabapatia quantité yenye nilitumikisha. Sitabapatia mateori mingi. Ndio. Mie nilitumikisha 1 litre ya mkoyo ya watu, 5 litre ya mai. Okay. C'est-à-dire une fraction ya 1 sur 5. Kishake ile njoo yenye kila mustari ni mustari ya 3 metre. Nilikuwa natiamo 2 litre ya ile yenye melange vile. 2 litre kwa kila mustari. Donc si tie mu mustari mimi naitia entre mistari mbili. Okay. Oui. Na jua nini ile? Ni kuevite ke ile mikoyo inapaswa kuwa na ingali na ka acidite kulunguza nini? Kulunguza mimea. Na mizizi inafaka 1000 moyens iji déplacer juu kwenda récupérer ma élément. Ile ndio objectif usiembibe. Nikusema hakuna vraiment ingine mboleo yenye nitiaka hapa hata avant. Sasa ile ndio yenye nilikuwa si abambia. Avant nilisema ke nilireexperimenter. Oui. Juu experimentation ya mbele nilifaka bila kutumikisha mbolewa yengine yoyote. Na nikakuta ke nilifaka avant nipande na sikukuwa kana arose tena mwa ile mikono. Nikakuta ke haikudoneka resultat. Sasa hii nikasema no, ifo nianje tia nini? Nianje tia mbolewa. Nikanja tia mavi ya malape nisha kwa bien décomposé, nisha kwa saa mchanga. Nilikuwa natia mwele mustari molelea 3 kilo. Seke nilikuwa kana kilo hapa kushamba. 3 kilo mukila mustari. Na ile njoo yenyewe nilikuwa na associé ko une fois kwa semaine. Njoo senye nilikuwa na kia leta sasa mimi naongeza 2 litre ya mikoyo yenye iko melange. Sasa est-ce que on peut même faire ça cette expérience kwa wengine mime? Ni tulenga na ingine mmea mtu anapaswa kutumikisha mko. Ndio, exactement. Donc ata Masisi leo tuko na kula semuli yenye kuna toka Masisi. Ni juu viko na produire mihindi leo munani mu Masisi a partir ya nini? Ya mikoyo ya watu. Précisément mikoyo ya watu. Juu walikia découvrir que le mikoyo yeniko trop riche en 2 macros
éléments, azote na nini na phosphore. C'est-à-dire senye tunataka produire lenga tuko besoin na azote. Senye tunataka produire mihindi ya saa yengine donc vile wenyewe vinapana magrene wala magre pale tutakuwa besoin na nini na phosphore. Na phosphore inaendaka limoa na potassium. C'est-à-dire na ku pomme de terre unapasha tumikisha nini? Unapasha tumikisha mikoyo ya watu sote mikoyo ya nyama nyingine. Sasa nini likusukuma wewe uchague lenga? Juu itakomala mbio ubie nini? Ndiyo, exactement. Donc watu mingi walisemaka no iko paresse njo maana kale kama staka likafuta ile nani ile lenga juu na komala mbio. Mais mimi ndakwambia monsieur le journaliste que haikukuwa paresse. Mimi nilichagua lenga parce que ni mumea yenye nilikuta ke niko na komala njo chakula yenye haikosaki mufamie hapa Butembo, mafamie za mingi. Juu tunajua ke lenga iko kitu yenye iko trop nutritif, a plus ni kitu yenye na komala mbio bien sûr, juu inani répondre ku besoin ya communauté locale. Ndio maana mimi nilichagua kalenga, mimi nakia kutaki senye mawakati za mbele nilikuwa ningali mtoto mdogo, lengane na yalaka musoko fashi yote. Sasa mimi najiuliza pourquoi lenga haionekanake tena musoko saa mbele? Mimi nakia kutaki lengane kitu yenye napendaka mbolewa bien. Sasa ni tuangalie kama haikomale jua nini. Ni juu udongo iko na zeeka, ndio maana lenga hazikomalake tena mzuri. Sasa tutafute ingine manière ya kuiproduire, c'est-à-dire mie nika raisonner ni ça tunatupaka mikoyo bure et pourtant inapasha tu servir. Ndio maana nika recourir. Alors vous avez dit que c'est pour expérimenter. Et puis kuko elema yenye amesahau alikuwa ameniambia seme ni nani TFC yake iko naifaa kwa hii nani tere yenye mnaona experience ya mairine comme engrais et urine ya les urines de l'homme comme engrais, na utaweza kutuambia qu'est-ce qui est venu en tête mzeme boni nafaa ile experience. Vous avez vu ça comme cours ou bien ilikuwa namna gani? Ndio, merci monsieur le journaliste. Mie senye ilikuya mumie hatuya visomaka comme cours, mais wanasemaka quand on est chercheur il faut voir loin. Donc près des yeux, mais en tout cas bon, alors utaexpliquer munani mtefsi yako amu nini concrètement na ulientitile wana namuna gani pour que tukue na idée. TFC yangu iko intitulé étude comparative entre les feuillages des fumures organiques purée du lapin et urine de l'homme sur la croissance et la production de l'amarante. Ah oui. Na unaonesha nini mwile travail? Mwile travail en tout cas mimi visiblement wala nilikuwa na vision moi hivi, nilikuwa nasema non en tout cas mikoyo ya watu inapaswa produire mieux kupita mikoyo ya lapin. Jua nini kuko ba chercheurs wenye walituambiaka no en tout cas mtu analiberiaka chenyiko nacho. Na mimi nakuta ke mtu anakulaka maalima zenye ziko complexe kupita nyama. C'est-à-dire senye nimekula maalima zenye ziko complexe, c'est-à-dire complet, équilibré. C'est-à-dire na mie madeshe zenye ndalibere zitakuwa ziko très complexe. Ju nililibere yenye na mie nilikula. C'est déchet. C'est déchet. Oui. En tout cas, habata mtu asikukonvaincre keke organisme ilitosha maelema zote munani mualima. Donc ça veut dire déchet inakuwa niko na ma reste. Parce que organisme inatoshaka kitu yenye iko na besoin. Kama nilikula patate douce yenye iko na 500 grams ya nani ya proteine.
organisme yangu iko besoin na 200 gram. Haitabakia na 500 gram. Haitatosha 200 gram. 300 inaenda mumanani mumaeskrema. Ndio. Sasa unasema ile njoo ya kurekipere, ukie tena isaidie ndio kutengeneza nyingine mmea, kulima nyingine mmea. Exactement. Hizi unasema kutumikisha sawa mbolea. Oui. Na ingine principe nasema hivi, monsieur le journaliste. Wanasemaka rien n'est secret. Mais tout se transforme. C'est-à-dire, bien nilikula viazi nini iko composé na maelema chimique. Mais senye menda rejeter avyo, il faut mena récupérer ile maelema zirudie tena kudongo pourvu que tena nizekule organisme bien géré tena itupe vyenye haina tena nao besoin. C'est ça, monsieur le journaliste. Ne vous en faites pas, chers téléspectateurs, c'est vraiment la réalité, tout comme au jardin à Lenga. Et puis nous sommes en pleine récolte. Tumemkutanisha hiko nafaa récolte, ça veut dire expérience ilikuwa ametumikisha mairine na ile resultat njo ile yenye mko naona. Alors, hii Lenga yako monsieur Pascal, utatuambia imefaa combien de temps na iko? Hii Lenga nilipandaka le 5 octobre. Leo tuko le 7 novembre. C'est-à-dire tuko déjà dans les 33 jours ya hii Lenga. Donc tunakonde 33 jours à partir ya siku tulitiaka himbegu mudongo. C'est-à-dire ile wakati sasa ulitiaka mbegu waka umeanja na kutia na ile mikoyo ubie ulanja ngoya yanji kwa eleve kidogo. Exactement, ile ndio ma précision zenye si ya wapatia. Oui. Siku nilipandaka senye nilitiaka ile mbolea gisi niliwaambia ile mavi ya lapin, nikatia mbegu, nikafunika, kishake nikanja deja arroser mwile 2 litre gisi niko nawaambia, nikanja arroser. Hata na Lengana yanja tokea ile himbegu. Okay. Juu nilikuwa najua ke ile mbolea yenyewe nimetia itaretenir kameme maelema zenye zilikuwa mwile mairine. Kishake wanasema hivi selon ma théorie wa scientifique venye bashatutangulia, wanasema il faut kuarroser kwanja arroser sasa yenye imeota une semaine après kuota. Jua nini senye hingali mu une semaine en dessous ya une semaine inakuwa kahia kuwa na resistance. She ukaleta saa ile manani ile mairine unapasha kia hidunguzi. Kishake njo wanasema no une semaine après c'est que pale sasa nayo imeanja jideprier. Kwanza mwile avant une semaine inakuwa ki unakula réserve nutritive yenye ilikuwa mu magraine mule ndani. Ile hayakuwa besoin na nini? Hayakuwa besoin na ingine maelema. Iko vile saa mtoto, monsieur le journaliste. Mtoto anakuwa kanafyonza maziwa ya nani ya mama avant kule chakula parce que wanajua ke estomac yake haiyakuwa adapté ku yengine chakula. Il faut kule vitu vyenye viko adapté. Na njo vile. Kishake hii niliappliquer je pense que 4 fois mu croissance yake. Niliappliquer ka le 5 une semaine après kuota ilikuwa ka le sikumbuke tena date kama le 17 le 17 je pense. Ikakuwa tena le 24 nikakia appliquer na le 31. Jua nini siku appliquer tena jana. Jana ilikuwa tena une semaine gisi mimi niliwaambia je dois appliquer après une semaine. Okay. Siku appliquer jana parce que ma norme zinasema nini? Il faut attendre au moins une semaine après application ya ile mairine. Juu ile mairine yeke niliwaambia ne sezi zinakuwa sterile, mais baseme zina contenir germe pathogène moya yenye iko aja causale ya nani ya typhoïde, fièvre typhoïde. Wanajua watu mingi wanajua ke typhoïde iko cause na chakula na mai na nini. Sasa ile germe pathogène iko mumikoyo ya nyama na ya mutu.
Ndio maana il faut kungoya au minimum une semaine ndio nakia récolter, mais en tout cas banakoseya kata ikuwa hata un mois. Mais mie nilifaa une semaine parce que huko bahotere wenye wanasema inapasha kuwa une semaine à condition que kukuwe soit ma pluie zenye ziko abondante, soit ma arrosage zenye ziko abondante. Ndio maana mie napasha wambia ke je récolte après une semaine juu ya mvua. Na tuko en période ya mvua exactement. Ndio. Alors, je vois que c'est vraiment un processus. Ile nani ya kutransformer na mkoyo ifike mu etape ya mzuri. Bon, olia ukiwa watu wafai kule hazari, wafai kitu chenye chitabana, habada peut-être tutawaita wanafika kwetu kuia qu'ils apprennent kama utakuwa nuko tayari kuwafundisha na wewe. Exactement. Oui. Donc, monsieur le journaliste, hatuko tena mwile niveau ya rani ya ba intellectuel wenye bana devenir ba nouveau colonisateur basie ba negre wenzao. Leo anduka tuko nasema siasa ko ouverte kwa kila mtu. Usikuwe scientifique mwenye anajigunjiaka ko makonaissance. Parce que leo unakufa histoire yako inaishia pale. Mais banasemaka les œuvres parleront à la place de celui qui les aurait faites. Ndio maana mimi nasema nini? Kama uko na besoin ya kujua gisi ya kutumikisha leo mikoyo mu agriculture, anduka tuko pale juu yao. Ukuye, tu es la bienvenue. Ukuye, tunasema se anduka hivi ataku matunda, ataku legime, ataku vyengine, ata mapeluze kunyumba, ata maua. Donc unakuya, on va en tout cas discuter suffisamment à propos de l'utilisation des urines dans la production agricole. Chers téléspectateurs, IAC ISDA avec ses innovations, vous avez découvert beaucoup de choses. Na agronome ni agronome anasomaka development wanawaitaka wateder wala anakuwa niko na appliquer na ile agronomie. Ndio maana nimesema agronome. Vous avez découvert beaucoup de choses et si vous voulez faire une expérience, faites-la avec lui. Il est là, il est présent pour vous accueillir partout. Mutafika kuiase, munatafuta Pascal, munatafuta sie wote na numero iko pale, munaweza icontacter, mutatupata facilement et vous allez aussi faire cette expérience. Merci de votre fidélité, merci surtout à monsieur Pascal. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Ok, oui. Merci. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Agri Hebdo. Nous remercions aussi Delphin Weah pour la prise de vue. Au revoir et prochain rendez-vous prochainement. Merci.